Khumulwng Amchaini hai kebayang tagarjala monton mandan mondon no khobui je amhai student rok bekhak porikha rok choli tong o environment no tabuk santi o poribesh no tubran bagai norok ni party ni tamo step na harjaka belai hambai media rok no ini norok khana sini rajyoni माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी ने प्रेजेंस हो संघ पार्टी ने जरा जगह ने लोकल सिने मंडाई मंडल बा टाकाजरा मंडल ते विभिन्न सेक्टर ने सिने जरा लीडर्स दंनाय बरनतै ने सिने माननीय मुख्यमंत्री थांनाय 2-3 दिन धरे जे खुमुलुंग हायाकाबाद जंबो जलाना ते जे একটা উত্তপ্ত পরিবেশ হায়াকাবা একটা ভয়াবহ পরিবেশ যে তৈরি হইতো মানে আবনো যেটা নাকি এই যে ঘটনা হইতো মানে আব বেলানি চাইয়া কারণ जों निजरा मध्य उराम उराम तिब्रासा फुलाय तगलाय जों थैलाय दङ जों अनेक समय जों निजरा मध्य पार्टी अफिस सक्सेल केबन नगद थाङै लुटपाट खालाय दङ केबन शारीरिक भाबे केबन जों हेनस्था खालाय दङ ताब बेलाय जाया कारण ताङै हिंखाय बुजांनाय तिब्रासा बुनाय तिब्रासा केस बुसालाय तिब्रासा आबन बागै आं खायो इ जे একটা ভয়াবহ আব যতনি পক্ষনেও একটা স্টপ খাইনা অংশ থাগির যা অংশ কারণ এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা তন্না থাকায় উভয় পক্ষের দায়িত্ব দङ আপন বাগৈ যত আং নরনের মাধ্যমে ও খুমলুং এলাকানি হায়াকাবা জঙ্গজলা এলাকানি প্রত্যেকটা আপমন জনগণ জনাদেশন আং যতন আং কবকনাই যাতে কোনোভাবেই মাহাইতে সামং চিত্রা এলাকাও টং কচাং টংনা বাগৈ যত লোকরনা আং কবকনাই আবো जों भारतीय जनता पार्टीनि पक्ष থেকেबो जों बराबर आगेबो जों उशृंखल बा अशांति परिवेश जों কোনো দিনও নাইয়া जों তাবো নাইয়া আগামী দিনও जों নাইগলা যাতে আবো শুধু বিজেপি সিমি বুঝিখাই অংলা উভয় পক্ষেবো বুঝিনা নাংনাই যে শান্তি শৃঙ্খলা যে আপমন জনগণ যাতে কোনো কারণে অসুবিধা হলাইতে বা একটা এলাকাও কোনো আতঙ্ক কিরিজাগৈ বড় দোকান ব্যবসায়ী যারা দংনাই যারা পড়াশোনা খাই দংনাই তাবুক যারা চিনি স্টুডেন্টস রক কোনো বিশেষ খাই এক্সাম নাহারে ও এক্সামত কোনো বিজেপি তিপ্রামতা সিপিএম হিনি করে যত নং বেসাবতনি পড়াশোনা খাই দङ আবনো নাহারেনো আং যত আপমন জনগণ তিপ্রামথানি বরণবা কবকনাই চিনি বিজেপি না আপমন জনগণবা কবকনাই যাতে কোনো ধরনের আবাহাই ঘটনা ও প্রসরিয়া করে যারা যারা ভিকটিম দङ সামং সিতারা তাंनाय रना आइडेन्टिफाइ खायनाय पुलिसनि नजरा तुबुनाय बरन जार বিচারनि आवताय तुना अंथ कारण तांगैखाय समाजनि सामं सित्रा तांनाय बकुनो दिननि आनि अंगिमाया समाजनि सामं सित्रा तांनाय बरक समाजो एनि जागाव थाङो प्रब्लेम खायनाय बरन बुतक सातक खायनाय तेबुन नक लुटपाट खायनाय नुखाना जे सिनि जरा बुखुक जुगसन रमप्रे सम्प्रे खायजाक माने लुटपाट खायजाक माने रांचाक दिसा लुटपाट खायजाक माने आबरक सिनि समाजनि बा सिनि सोसाइटिवा आब कोनोभाबे जों गसिनो हारिमाया तो आं ओ एलाकानि जरा अपमन जनगण যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দংনাই প্রত্যেকটা সেক্টরনি বড় রংনা কবকনাই যাতে ও ত্রিপুরা রাজ্য ন ও চিনি এডিসি এলাকা ন নাইথতক जों सासाका तन्ना थाखाय निने आनि जतनिनो सहयोगितानि प्रयोजन जों खाबाय खाबाक्सा खाय याक मिलैनो जाते आगामी दिनो सिनि त्रिपुरासानि डेभलपमेन्ट खायजान बागै सिनि बरनि उन्नति खायजान बागै जाते जों पालमिलै सामु खायजाने आगाबनो आह्वान नारागुनाय दरনের माध्यमे जाते नेक्स्ट माने तिनिनि परे ते कुनामते हाय इन्सिडेंट ओंगाते खायनाय जाते जत पार्टीनि नरबो जार पार्टीनि कार्यकर्तारन कक सालाना अंथु बुजुंना अंथु कारण उग्र दल जत पार्टी होनो दङ आबो ना हर बाय हर नांलाय थाखाय हर आबाते बुथाग्रि मागला जाते अ खुमुलुंनि हर मानदे थाङै क्लायाते जाते अ खुमुलुंनि हर सिमना थाङै क्लायाते बा सारा त्रिपुरा राज्यआव थाङै क्लायाते आबनो जों नजर मानो हानाय खतियं हाकाय তিনি নক খুব সবাই জায়গায় দङ পার্টি অফিস জায়গায় দङ ক্ষতি তো আলটিমেটলি চিনি বরংনি নङै দङ একটা বরংনি নক যদি তিসানাनै থাকা আंखाय बिनि জীবন যাপন थाङै पाय नक तिसानानै थाङै आबनो केबनि दरनाखाय जों आइडियोलॉजी जों कगबाय मानो कगबाय कग जों तर्करिनाय किन्तु याक बाय फिजिकली जाते असल्ट खायजे गेते खायनाय ओ जिनिसनो जों मा नजरिनाय कारण तांगैखाय राजनैतिक माने बुलायतक माने राजनीति माने जनगणनि बागै बाहायके सामुं खाय थांनाय जनतानि बागै बाहायके सामुं खाय थांनाय बाहायके सिनो त्रिपुरा राज्यनो तेबो नायथक खैतलां मानाने बा सिनो ओ एडिसि खुमुलुं एलाकारनो बाहायके सिनो बरनो मानथाय सक्तरिने अदिके वानसुकाय जानाय कारण बुलायतकलाय ना निनि लाभ दङ ना आनि लाभ दङ
রাজনৈতিক জায়গা তনইনাই রাজনীতিनि ঊর্ধ্বে ফাইনাই যাতে ও এলাকানো শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা বাকে आं आबमन জনগণ প্লাস যারা কমনি দল রাজনৈতিক বিভিন্ন দল তংনাই রব आं खबर अबहाय जे पाटिमुंगनो सबाय सुग्रुप खायजाक मानि लुटपाट खायजाक मानि नरक बे बीजेपी पार्टीनि बखाखै एफआईआर अफ खायजाक हाय के सिनिबाय आइडेन्टिफाइ खायमान साबनो অবশ্যই এফআইআর খাইজাকা কারণ যে বরং নগ থাকা যে जों खोनामान मते लोकालनि बरं खालायजाका बा लोकालनि बर थां खालायका अभियसलि बबिन पारानि बरं तो बसायमनाय बनो जे साक खानां पिनां खायजाका बा बिन नंनि लुटपाट खालायजाका অবশ্যই আবো আইনি আওতায় আবো পুলিশ যেহেতু এফআইআর খাইজাকা পুলিশनि মতে বিচার খাইনাय কারণ সামুং চিত্রা তাंनाय বনनि आनि हिनि जों बासिरि चुगिया কারণ বতিनि नग खालायमा हाकाय खोना नग खालायमानाय सनि तैनि नग खालायमानाय सामुं चित्रा तांनाय बो कोनो बीजेपी तिप्रामा ताहिनि ग्रै बतिप्रामा तांनागो थाङै हामला खायमानाय बीजेपी नगो थाङै हामला खायनाय आबन बागै अब जरा सामुं चित्रा तांनाय रनो आं दैसा हाय आं रिक्वेस्ट खालायनाय जाते आमा बर रनो जों कोनो कारनैबो समाजाव जागारि आकारे बरनो जाते आइनि आवता तुइना बिचारनि बागै नरनि थानि आं जिनिसनो खबर तिप्रामा थाबाय बीजेपी एलायन्स पार्टनार से हिंकां के तिनि तामनि बागै महाय के तुंखला माने नुकजाखा नरक आं ननो तिनि खाय साइरवानो बीजेपी प्रत्येकटा जागावनो जयनिं सभा कोनो बाजार सभा बा उठान सभा हकाय नरक नुंनाय तिप्रामातान हयते कायसे ना कायसे एकटा हामला लामाका सुनानै कर्मिनो बुनानै बा कोनो जागा थाङै हामला खायनानै नरक मानाय बाट तिप्रामातान जेसुक प्रग्राम मंखा आं ताबो नंनो माने ब्लेंक पेपर आं सिगनेचार क्लाइन थाङानो तिप्रामातानि कोनो जागाव नरक मार मानखना निउस बीजेपी थाङै हामला खायनाय तिप्रामातान प्रग्राम केन्सेल लंखा बानचा लंखाने खरखना का ताबुक सुजरा बानर कोन निउस देमा खायका मा खालाया कारण जोंहा बाहाय कालचाराव बिसास करै जोंहा बाहाय संस्कृतियाव बिसास करै जों सिनि पार्टीनि आइडियोलॉजी सिनि पार्टीनि संस्कृति सिनि पार्टीनि जेटा नाहारमुं जों बरं बागैसो सामलायनानै कारण जोंनि राजनीति खालाय बुलाय तकलाय सकलाय सिना बाहाय बादा बिपत्ति खालायनाय करै राजनैतिक डेमोक्रेसी कान्ट्रिव जत बरंनि अधिकार दङ जे दलना हामजाखौ बननो खालायनाय जोर जबरदस्ति खाय केबनो जों सिनि दल फायदि बा बुनि दल थामानो बुइतरि जोंहा बाहाय बिसास करै तो जारा तिनि सिनि पार्टीव बराबर सिनि पार्टीनि जारा जयनिं खायनाराव बादा बिपत्ति खालायनाय हामला हुज्जुति खालायनाय बानचाव खालायनायनि चेष्टा खायो मुख्यमंत्रीनो खुमुलुंग ताहाब दिनसाव एडिसि एलाकाव ताहाब दिनसाव मुख्यमंत्रीनो मुख सामलाय কথা বলবেন ইনি কত কিছু কমেন্ট দিতङ একটা পার্লামেন্টারিয়ান বরক একটা পবিত্র বিধানসভাनि বরক এসব জিনিস রং কক সাকাকাय আব মানে বরক সাকসাংনো মাছনাय जों বংন তলাখিগলাই কক সাও হনে একটা যে পবিত্র বিধানসভাनि এমএলএ অনেক কিছু বিনি কাইসা কক সামানে অনেকটা ওজন দङ একটা এমএলএ नि বিনি প্রতিটা ওয়ার্ডनि অনেক মূল্যবান जों সাধারণ বরক যেসকোনো কক সাইতংনি চিনি কক থাইনি আছে বরক হতে বেলে লইগরা কিন্তু একটা জনগণ ও জনগণ এদার আছে প্রতিনিধি জনগণ জীবন চঙ্গি রহর তো আবাহাই অনেক সময় जों नुकजागो बरनो उस्कानि मलक रोइनाय मुख्यमंत्री से दारे हुसियारि माने बर तो अमते हाय बरं थाने कोनो एक्सपेक्ट खायन करे गाहाम कोनो किछु वानसना बकरे बरनो उस्कानि मलक रोइनाय शुधु बुलाय तकलारि सिमि तन्नाने आबनो बरन एकटा राजनैतिक प्रचेष्टा